Okay, kalau you nampak dekat sini saya tadi terlupa nak guna pensel sebenarnya, lupa. Okay, you boleh nampak from GAG ini adanya the substitution from A kepada D menyebabkan from GAG dia become GTG. And GTG itu when we translate this codon, okay, daripada GTG tadi dia akan produce DUG. Dia akan produce DUG RNA. From RNA tadi dia akan translated into valine. You boleh nampak glutamic acid ni dia adalah basically the amino acid yang ada charge become another amino acid valine yang tidak ada charge yang hydrophobic. Bila ada hydrophobic, that's why dia akan leads to the cluster of hemoglobin. Adanya cluster of hemoglobin membentuk daripada let's say group yang bulat-bulat macam ni. Now apa berlaku, dia akan become strand. Bila dia become strand, dia akan tarik plasma membrane menyebabkan bentuknya lari daripada yang asal lah. Single nucleotide substitution from A to T in the codon of GAG to GTG. This leads to the production of valine amino acid. GTG tadi dia akan encodes for valine. Instead of glutamic acid, GAG tadi dia akan encodes for glutamic acid. And it occurs in the beta chain of hemoglobin gene. Okay, dia berlaku dekat gene of beta chain hemoglobin. Apa yang berlaku? Hasilnya dia akan menyebabkan adanya aggregation of hemoglobin tetramer forming a strand. Sepatutnya tidak boleh bentuk macam tali ni, tidak boleh. Dia kena bentuk satu-satu, a cluster. Dia kena form a separate cluster. But now dia akan forming this cluster strand menyebabkan it give the sickle shape to the erythrocyte, which is the red blood cell. Bila you boleh nampak sendiri bentuk dia macam ni, you boleh nampak dia mengurangkan surface area untuk oxygen to bind. So basically oxygen tadi kurang bind, and again dengan ada blood flow restrictionnya tadi, dia boleh menyebabkan patient suffer from anemia. And then sebabkan ialah blood tak sampai ke tempat yang sepatutnya, jadi dia menyebabkan patient itu kurang oksigen, so anemia lah. Dan the hemoglobin cell akan stiff and tend to accumulate in capillary disebabkan hemoglobin not efficient at transporting oxygen, and eventually boleh menyebabkan fatigue kepenatan. Okay, ini adalah symptoms of anemia hasil daripada sickle cell anemia tadi. Boleh menyebabkan fainting and fatigue disebabkan blood itu tidak sampai ke brain. Bila oksigen tidak sampai ke brain menyebabkan kurangnya oksigen kat dalam brain, memang lumpuhlah satu badan. And then heart juga boleh menyebabkan angina and heart attack. Angina itu sakit dekat jantung. Kalau awak pernah rasa dia macam sakit sikit dekat jantung, itu yang dikatakan angina. Spleen pula akan adanya enlargement ataupun yang kita panggil splenomegaly. Okay. Splenomegaly. Kenapa spleen ni enlarge? Disebabkan blood itu memang akan basically blood memang kita akan how do we call it dia akan dikitar semula di dalam spleen, and then disebabkan blood itu ada abnormal menyebabkan spleen juga akan abnormal, function abnormally menyebabkan adanya enlargement. Skin pula akan berwarna yellowish kerana itu menunjukkan kekurangan oksigen. Mata pun akan kekurangan warna yellowish disebabkan kekurangan oksigen, dan disebabkan adanya kurang oksigen dalam badan, automatik badan akan respond dengan cara I need more oxygen. So bila badan respond dengan I need more oxygen, so that's why adanya shortness of breath. Yang mana kita akan bernafas lebih laju dan lebih kerap sebabkan kita nak sedut lebih banyak oksigen in respond kepada kekurangan oksigen di dalam badan. Digestion pula akan ada changes in the stool color, and of course lah muscle akan pain sebabkan kekurangan oksigen. Okay, itu adalah missense mutation yang berlaku di dalam a real life event happen in sickle cell anemia sebabkan adanya changes from bases A kepada bases T in GAG to GTG. Okay, now kita nak tengok the second effect of base substitution mutation, iaitu nonsense mutation. Kenapa dipanggil nonsense? Sebab sepatutnya daripada adanya amino acid, now adanya production of stop codon. Okay, daripada let's say daripada UAG, tiba-tiba G ini dia substitute kepada A menyebabkan become UAA. Kita tahu stop codon ini adalah stop codon uga. Adanya production of stop codon, automatic dia akan become nonsense mutation, and it occurs in DNA strand. Okay, if let's say adanya production of stop codon, that's why it can lead to this what we call nonsense mutation. Kenapa nanti kita akan tengok. Okay, let's say we have this normal. Let's say we have this example of nonsense adalah kita ada normal coding DNA strand.
from AAT ni kita ada CAA, TCG. And then this strand dia akan encodes for asparagine, glutamine, serine and leucine. Somehow, kalau awak nak tengok dekat CA ini, somehow adanya base substitution mutation di mana adanya non-synonymous substitution from C to T. Okay, C ini is converted kepada T. Okay, dia bukan converted, dia tukar. Dia bawa keluar T, C, dia bawa keluar C and then dia bawa masuk T. Now, apa yang berlaku ialah C ini dia become TAA. Yang lain, the rest of the codon masih sama, cuma yang berubah ini adalah this one. Okay, you boleh tengok balik daripada C, now dia substitute kepada T. T ni pula dia akan translated, dia akan sebab ini adalah coding strand kan. So nanti dia akan menghasilkan mRNA UAA. UAA dalam mRNA pula dia adalah stop codon. Okay, awak ingat stop codon dia ada 3 kan? Sama ada UA, UAG, UGA. Apabila adanya perubahan UA, UGA ni, apa yang berlaku ialah eventually bila translation dia boleh menyebabkan the stop. Okay, translation itu terberhenti dekat sini kerana akan adanya release factor dan sebagainya, dia akan stop. So maksudnya sekarang if let's say sebelah ini ada 50 amino acid and then this one ada lagi 50 amino acid, sepatutnya let's say dalam 50, 1, 2, 3, 4, sepatutnya dalam let's say strand itu ada 104 amino acid, disebabkan pada amino acid yang ke-52 ini which is CAA tadi, yang sepatutnya glutamine itu ada tetapi now dia change kepada stop codon, you boleh nampak bahawa amino acid ini di sebelah ini dia akan become 51 amino acid sahaja yang akan dihasilkan, separuh daripada yang asal. Jadi you boleh nampak dekat sini amino acid yang dihasilkan, polypeptide yang dihasilkan lebih panjang ke lebih pendek daripada yang normal. Dia akan menghasilkan amino acid yang pendek daripada normal. So eventually dia akan lead to the production of asparagine, stop, serine, leucine. Ini tidak ada dah. After that, yang ni memang tidak akan ada translation sebab dia bukan AUG kan. Dan dia akan menghasilkan lead to production of ASN stop instead of ASN, asparagine, glutamine, serine and leucine. So basically apa berlaku ialah dia akan menghasilkan amino acid yang lebih pendek. Ini adalah contoh yang lebih jelas, you boleh tengok dekat sini. Adanya perubahan dekat sini as you can see. Sepatutnya dekat sini the tyrosine ini dalam dekat mRNA tadi patutnya ada UAC. Okay, in normal strand of DNA ada in normal strand of mRNA adanya UAC codon. Tetapi somehow adanya substitution from C to A. Adanya base substitution mutation from cytosine kepada adenine menyebabkan from UAC dia become UAA. UAA ini adalah stop codon. Bila dia translate, during translation awak boleh nampak dia akan sepatutnya menghasilkan amino acid alanine, isoleucine, arginine, leucine, glycine, tyrosine, serine, alanine, cytosine, tyrosine, histidine, valine, alanine, isoleucine and arginine. Nampak tak I hafal? Okay. Tetapi disebabkan adanya perubahan of UAC ini become UAA, instead of tyrosine, now dia akan become stop. Means that amino acid production akan stop dekat sini. Menghasilkan hanya alanine, isoleucine, arginine, leucine, glycine, tyrosine, serine, alanine and cytosines instead of alanine, isoleucine, arginine, leucine, glycine, tyrosine, serine, alanine, cytosine, tyrosine, histidine, valine, alanine, isoleucine and arginine. You boleh nampak amino acid yang dihasilkan sepatutnya kalau protein itu panjang macam ini, now protein itu sangat-sangat pendek ataupun istilah dia kita panggil truncated. Okay, cacat. Okay. Bila amino acid ini cacat, truncated, dia menyebabkan apa berlaku? Protein itu memang tidak function. This protein become loss of function. Because sepatutnya in order for the protein to function, dia kena ada certain panjang, kena ada certain length yang boleh carry out its function. Kadang-kadang yang hilang dekat hujung-hujung inilah yang akan carry out the function. Kalau yang hujung ini langsung tak ada disebabkan adanya because of translation itu stop prematurely, okay, secara pramatang menyebabkan hilangnya yang penting, jadi protein ini tidak akan function. Okay, it causes the translation processes to terminate prematurely, untuk terberhenti secara pramatang, menghasilkan truncated protein and eventually bila katalah okay, protein itu terlalu pendek untuk function, dia akan become non-functional.
too short to able to carry out functions. Okay, itu adalah nonsense mutation. Tetapi kita dah tengok missense and nonsense mutation itu dia adalah effect of base substitution mutation sekiranya ada perubahan kepada amino acid. Sama ada daripada satu amino acid become amino acid yang lain atau daripada satu amino acid dia become stop. Okay. Kalau amino acid become amino acid yang lain, ini adalah missense. Effect dia adalah missense sebab miss satu amino acid. Kalau amino acid tadi dia berubah kepada stop, dia punya codon itu become a stop codon, dia akan nonsense, tak masuk akal. Apa hal protein tu jadi cacat? Tak masuk akal. Nonsense. Itu yang dikatakan nonsense mutation. Effect dia adalah nonsense mutation. But eventually missense and nonsense dia adalah dua effect base substitution mutation yang apabila adanya perubahan kepada amino acid. Dan ini adalah non-synonymous substitution. Okay? So kita dah tengok arti amino acid. Now kita nak tengok sekiranya adanya substitution yang tidak merubah amino acid sequence, tetapi dia merubah dia punya codon tetapi dia tidak merubah the amino acid sequence. Ini yang kita katakan silent mutation. So kita akan tengok. So we have this AAT, CGC, TCG and CTA in the normal coding strand and dia akan encodes for asparagine, arginine, serine and leucine amino acid. But then somehow dekat TCG ini adanya substitution mutation dekat G. G itu dia substitute dengan A. Okay, adanya substitution of G kepada A now become TCA. Tetapi TCA ini kalau kita tengok dalam amino acid table and then bila dia akan translated into mRNA, ini adalah coding strand so dia akan become UCA. When we refer to the amino acid table, bila in translation UCA tadi dia akan translated kepada serine amino acid. You boleh nampak walaupun ada perubahan in the coding strand of DNA, TCG kepada TCA, tetapi amino acid yang dihasilkan masih sama. From serine to serine. Ada tak perubahan amino acid? Tidak. Okey, tetapi ada tak perubahan of the DNA? Ada. Adanya perubahan DNA, adanya perubahan mRNA. Base substitution itu berlaku, tetapi amino acid yang dihasilkan masih sama. Effect dia is silenced. Effect dia didiamkan kerana amino acid yang dihasilkan masih sama. Ini yang kita katakan silence mutation. Effect on protein is silenced because it still produces the same amino acid sequence and there is no observable changes. Ini yang kita katakan base substitution mutation. Effect dia yang ketiga iaitu silence mutation. Mutation occurs but does not change the amino acid sequence, producing the same amino acid sequence, hence synonymous lah. Effect on protein, ada tak apa-apa perubahan kepada protein? Tidak, sebab kita kena tengok protein, itu yang kita punya phenotype. Ada tak perubahan kepada protein? Tidak. The same amino acid sequence masih produce, the same polypeptide is produced, the same protein is produced. Okay, no changes in protein function and structures, no observable change in phenotype. Ini adalah efek yang ketiga bagi base substitution mutation lah. Kenapa boleh jadi macam itu? Kenapa efek is silence? Awak kena ingat because one amino acid can be encoded more than one codon. Inilah sebabnya kenapa silence mutation itu berlaku. Disebabkan satu amino acid boleh encoded by one codon. And usually selalunya mutation itu berlaku dekat the third letter of a codon. Contoh kita tengok di sini. Let's say daripada CCU, ini adalah normal CCT lah, ini adalah normal codon. From CCU, mutation itu berlaku dekat huruf yang ketiga. Jadi daripada CCU dia boleh become CCC, boleh become CCA, boleh become CCG, tetapi masih dia akan menghasilkan amino acid yang sama. Itu yang dikatakan kalau mutation itu berlaku dekat third codon, the third letter of codon, usually dia akan menghasilkan amino acid yang sama. So silence mutation. Let's say this one CUU. Adanya mutation menyebabkan CUA. Adakah ada mutation? Ada. CUU becomes CUA. Tetapi because of amino acid is encoded more than one codon, CUU juga encoded leucine, CUA juga encoded leucine, jadi effect is silence. Itu yang kita katakan lah kenapa effect is silence, because more than one amino acid can be encoded by one codon. Okay, tapi tak semestinya kalau UU ni they become UUA, they become phenylalanine, become leucine. Ini adalah in this case dia adalah missense mutation kan. Kalau macam this one pula, daripada AGU become AGA, ni adalah from serine to stop, ini adalah nonsense mutation. So dia bergantunglah tengok pada amino acid apa yang akan
berubah. Okay, again ini adalah the substitution mutation punya effect. Missense mean ada perubahan satu amino acid, and then nonsense perubahan kepada stop codon. Okay, from UAU become stop codon. Silence daripada dia akan still menghasilkan amino acid yang sama. Okay,